Hello guys, welcome to my YouTube channel. With me, Aulia Sohlailan Yasris. Let's learning about basic English grammar. Before we go to our material today, don't forget to like, comment, and subscribe. Question tag. Question tag merupakan bentuk pertanyaan berekor atau pertanyaan yang hadir mengikuti suatu pola pernyataan. Ada dua syarat untuk menggunakan question tag. Yang pertama, kalimat yang mula-mula dinyatakan dalam bentuk positif, maka ekornya harus dalam bentuk negatif. Yang kedua adalah sebaliknya, kalimat yang mula-mula dinyatakan dalam bentuk negatif, maka ekornya harus dalam bentuk positif. Kalimat pernyataan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalimat yang mengandung auxiliary. Untuk rumusnya adalah subject plus auxiliary plus verb or be plus object or complement. Kemudian tagnya adalah auxiliary noun plus subject diikuti tanda tanya. Dan juga sebaliknya, subject plus auxiliary noun plus verb or be plus object or complement, maka tagnya adalah auxiliary plus subject diikuti tanda tanya. For example, you will be here with me, won't you? Dan contoh yang kedua, he cannot go now, can he? Kemudian yang kedua adalah kalimat yang tidak mengandung auxiliary, yaitu subject plus verb 1 plus object. Kemudian tagnya adalah do or does not plus subject diikuti tanda tanya. Selanjutnya ada subject plus verb 2 plus object. Tagnya did not plus subject. Kemudian subject plus do or does or did not plus verb 1 plus object, maka tagnya ada do or does or did plus subject. For example, he loves me, doesn't he? Yang kedua, we didn't see them, did we? Dan yang ketiga, he went to school, didn't he? Oke, selanjutnya ada pengecualian untuk penggunaan question tag. Yang pertama ada subject everybody, everyone, somebody, someone, nobody, dan no one, maka tagnya menggunakan they. For example, everybody knows him, don't they? Yang kedua, subject everything, something, nothing, maka tagnya menggunakan it. For example, everything is running well, isn't it? Yang ketiga, subject never, seldom, rarely, barely, hardly, few, little, dan no, maka tagnya menggunakan bentuk positif karena subjek tadi merupakan bentuk negatif. For example, you seldom read your books, do you? Yang keempat, ada kalimat yang berupa tawaran, maka tagnya menggunakan won't you. For example, have a glass of orange juice, won't you? Dan yang kelima, kalimat berupa perintah atau larangan, maka tagnya menggunakan will you. For example, close the door, will you? Don't open the window, will you? Yang keenam, ada kalimat berawalan let's, maka tagnya menggunakan shall we. For example, let's go to cinema, shall we? Yang ketujuh, ada kalimat berawalan I am, maka tagnya menggunakan aren't I. For example, I am doing something you want, aren't I? Yang kedelapan, kalimat yang berawalan this or that, maka tagnya menggunakan it. For example, this is the novel you are looking for, isn't it? Dan yang kesembilan, kalimat berawalan this or those, maka tagnya menggunakan they. For example, these are the things we need to buy, aren't they? Dan yang ke-10 ada kalimat yang berawalan there, maka tagnya menggunakan there. For example, there are a lot of tourist objects
in this island, aren't there?